everyone. So this time we're going to discuss lesson 3, 4, and 5 in chapter 2. So lesson 3 is identifying regions of areas under the normal curve. So identify lang natin yung regions. Lesson 4, determining probability. So identify natin ang given probabilities. Lesson 5, locating percentiles under the normal curve. Or, identify natin based sa area ng given or sa result sa area kung pila siya ka percentiles sa ating curve. So, we have lesson objectives. So, first, identifies regions under the normal curve corresponding to different standard normal values. Number 2, computes the probabilities and percentiles using the standard normal table. So, last lesson, lesson 1 and lesson 2, so dito nag-stop yung discussion natin. So, given yung mean and standard deviation, so ito na yung curve natin. So, sa taas dito, ito yung normal curve. Sa baba, ito yung standard normal curve. So, di ba, ingunaan nito table na nahimo nato sa previous. So, to transform normal curve to standard, so magamit ka og Z formula. So, mauna sila. So, na-discuss na nila meeting or na-discuss na siya last na video tutorial. So, dili na ako siya review kasi pwede nyo namang ma-rewatch ulit yung video discussion. So, mauna ni sila ang table in transforming normal curve to standard. So, this time, ang given na table, masumpayan na po siya. Kasi, ang lesson natin is regions, areas, probability, and percentile. So, sumpay lang siya sa previous na discussion. Okay, so since a given na z-score is negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and 3. So, to identify the regions, syempre mag-drawing lang ka o curve. 0, 1, 2, 3. Negative 1, negative 2, negative 3. So, since ang standard normal curve is from negative 3 to positive 3. Kasi yun ang almost 100% na percentile. Mag-drawing lang ka. Drawing sa ata 1, 2, 3. Negative 1, negative 2, negative 3. Para curve lang dyan. 0, 1, 2, 3. Negative 1, negative 2, negative 3. Okay, so next is, ang z is equal to negative 3. So, since diri aman siya na belong, dira lang ang region. So, dira, padulong diri ang shaded portion. Next, z is negative 2. So, diri man na portion ang negative 2. So, ang shaded portion, padulong ang po dira. Next, z is negative 1. So, diri man ang negative 1. Shaded portion, padulong ng podera. Next is 0. So, diri man sa center ang 0. Ano naging region? Yung portion sa ating curve. Next, positive 1. So, diri ang positive 1. Next, positive 2. And next is positive 3. Ang tail sa tong curve mag-extend ka siya to infinite. So, yan lang yung identifying region. So, next is area and
probability. So, sa area and probability, so since ang given is Z equals negative 3. So, hahanapin natin itong Z equals negative 3 sa ating table. Yung gisend ko sa inyo na table of standard normal curve. Okay, so ang given z-score is z equals negative 3. So since naka-whole number ang ating z-score, so i-transform natin siya na may 2 decimal places. Kasi ang area, so kanin siya, ang area is naka 4 decimal places. Okay, so magiging z equals negative 3.00. So, since ang negative 3.00, same lang man siya sa negative 3, gibutangan ng natuog decimal. Kasi, ang table of areas na ay decimal places. Okay, next is, since ang table, di ba, ang table is, di ba, naa siya numbers diri sa taas, naa po'y numbers diri sa ubos. O naa sa vertical, naa sa horizontal. So, ang z equals negative 3.00. So, ato na siyang hation into 2. Dapat naa na siya vertical, naa horizontal. So, magiging z equals, so magiging negative 3 and 0.00. So, pagkitaan na to na siya diri sa table. Negative 3. Negative 3.0 and so, magiging negative 3.0 and 0.00. Kasi pag i-add mo ang negative 3.0 o 0.00, same man gihapon, negative 3 ang result. So, kailangan lang natin siya i-break down into 2 para makita siya diri sa table. Kasi ang table na ay numbers diri sa excuse. So, naay numbers diri sa taas, diri sa column, na po diri sa row. So, dapat mag-match ato ang number. So, ang negative 3 is na belong sa negative 3 and 0.00. So, pahitaon nimo ang negative 3. Pahitaon na to ang negative 3. O, ari. Negative 3.0. So, negative 3.0 kariman. Tapos, 0.00 dira. So, kung asa na sila mag-meet, so, negative 3. O, dira. 0. Negative 3, 0.0013. So, ang area is 0.0013. So, same ang probability. Same lang yapon na. 0.0013. Pag ang region is padulong dito tanan, padulong sa left, ang area of probability, same lang iyahang answer. Next is percentile. To compute for percentile, ang probability, i-move lang na nimo 2 decimal places. So, ang 0.0013, i-move 2 decimal places, magiging 0.13. Lagyan ng percent. Sana lang. Okay, next. Z equals negative 2. So, pag-split ini mo siya into 2 decimal places, duhaon ni mo magiging negative 2.0 and 0.00. Dapat, ang numbers diri mag-match sa number sa table.
So, pagpangitaan nato diri sa table, ang negative 2.0, o ari lang, and 0.00 ka na. So, kung asa siya nabilong, 0.0228. So, ang area is 0.0228. Since ang region niya is padulong naman dito, same iyang probability. 0.0228. So, percentile, ang 0.0228, i-move lang nimo 2 decimal places, magiging 2.28%. Okay, next, ang given is z equals 1. Z equals negative 1. So, pag i-split in, negative 1.0, 0.00. So, pangitaon ang area. So, kang isa, z equals 0. So, magiging 0.0 and 0.00. Kang isa, z equals positive 1. So, pag split in, 1.0 and 0.00. Kang isa, z equals 2. So, 2.0 and 0.00. Ang isa, z equals 3. 3.0 and 0.00. So, pangitaon na ito ilang area. Pangitaon ang area. Gamit ang table. So, since dugay na ako naghatag ang table. So, first is negative 1.0 and 0.00. Ito. Ari, 1.0, negative 1.0, 0.0, 15.1587. 0.1587. So, ang probability, same lang sila. Next is 0.00 and sama na dapat. 0.0 and 5. 0.5000. So, ang probability, 0.5000. Next is negative 1. So, negative 1, nandiyan na ta sa positive na table. 1.0, ari lang ang 1.0. So, 0.8413. 0.8413. So, probability is 0.8413. Next, 2.0, ari lang. 0.9772. 0.9772. Ang probability, same lang. 9772. Next is positive 3. 0.9987. 0.9987. Next, percentile. I-move lang mo 2 decimal places. So, magiging 15.87%. Kani, 50.00%. Or, pwede ng 50%. Kasi 0 maiyahan decimal. Kani, move 2 decimal places, 84.13%. Kani, move 2 decimal places, 97.70. Kani, 99.87%. Okay, next, example 2. Example 2, letter A is, the given is C equals 1.48. So, first is, i-illustrate natin yung region sa curve. Okay, so Z equals 1.48. So, ato lang siyang itansyahon lang nato. Ang 1.48 possible, diri siya na portion. So, padulong diri ang shaded region. So, mo na iyahang region. So, next, iyang region na hakara. Next is, i-identify natin ang
area ng 1.48. So, since ang given is 1.48, so split natin into 2. So, magiging 1.4 and 0.08. Kasi pag i-add na nimo sila, ang result is 1.48 gihapon. So, kailangan nato siyang i-split into 2 para mag-match siya diri sa to ang table. So, since ang table nato is naka 2 decimal places diri sa taas, then 1 decimal places diri sa ubos. O kumbaga, hation lang na nimo siya. So, kana, o uba na sila, kana, nagdagan lang nimo 0. So, since naman siya sa hundreds na places. So, dapat naka hundreds po siya na places. So, pangitaon na nato karon sa so, ang 1.48 pag sa table is sample siya sa 1.4 and 0.08. So, pangitaon nato ang area. So, looking at the table, 1.4 positive na sa positive na table. 1.4 and 0.08. Ang 0.08 is naalang dire. Dira. So, tungodon lang na nato ha. 1.4. 0.9306. 0.9306. So, ang probability, same gihapon, 0.9306. So, ang percentile is 93.06%. Ano lang? Sa letter B, negative 5, negative 0.5. So, possible, tansyahan gihapon, dira lang. In between sa negative 1 and sa 0. So, ang negative 0.5, so asam na siya ma-fall sa table, negative 0.5 and 0.00. So, pangitaon sa table, 0.3085. 0.3085. So, area is 0.3085. So, same ang probability, 0.3085. Ang percentile, 30.85%. Ano lang? Okay, next, example number 3. So, example number 3, so, ito yung notation. So, the probability of Z score less than A. So, ito yung synonyms ng less than. Less than, ito yung mga hint. Less than, at most, to the left, not greater than, and not more than, and other synonyms. So, regions, ang given natin is to the left of Z equals 1.48. Since ang given is to the left, syempre, padulong dito sa left. So, 1.48, positive 1.48, possible, dira lang siya na below. So, since padulong mo siya sa left, so padulong dira ang shaded portion. Actually, same lang na sila diri as sa given. Okay, next is areas. Since ang given is to the left, Z equals 1.48. So, if split na into 2, 1.4, 0.08. So, ang area is 0.9306. Ang probability, same lang na silang probability. Basta ang shaded portion padulong sa left,
Ang area of probability, same lang ang answer. 0.930. Percentile, ay move lang na nimo 2 decimal places, 93.06%. Okay, next, less than C equals 0.5. Actually, same lang na sila diri. As you can see, same ilahang shaded portion sa region. Kung same ilang shaded portion sa region, syempre, same man sila og given. Same lang na og answer. So, negative 0.5 in between sa 0 and negative 1. O, ano lang. Then, area, since ang given is less than negative 0.5. So, pag-split in 0.00. So, pangitaon din sila sa graph, ay sa table. So, ang area is 0.3085. Ang probability, same lang, 0.3085. Percentile, ay move to decimal places, 30.85%. So, ano lang. Okay, next, example 4. So, example 4, ito yung notation niya. The probability of z-score greater than A. So, greater than, ano yung mga synonyms ng greater than, more than, at least, to the right, and above. So, ibig sabihin, ang shaded portion sa to, ang curve is padulong dari sa right. Padulong sa right. Okay. So, the given z-score is greater than z equals 1.48. To the right of c equals negative 0.5. So, first is i-illustrate ang region. So, positive 1.48, possible diri. So, since greater than, so, padulong na siya diri sa pikas. Padulong na diri ang shaded portion. So, dili na parehas atong example 2 and example 3. Okay, next is, to the right of c equals negative 0.5. So, since to the right, siyempre, padulong sa right ang shaded portion. So, ang ato ang i-compute kanang naka-shaded portion. Kana. Okay, next is area. So, ang area sa Z equals 1.48. C equals negative 0.5. So, makita niyo siya sa table sa 1.4, 0.08. Kani, negative 0.5, 0.00. Yang area is, silang area ani. Same lang na silang area sa example 2 and example 3. Negative 0.5. 0.3085. 0. Kani diri 0.3085. So kanang isa 1.4 o 8. 0.9306. 0.9306. Same lang silang area. Kasi ang area is kaning naalang man diri sa table. So, ang area sa 1.48. So, ibig sabihin, kaning area na 0.9306, kanilang na siya dari. O, kani, 0.9306. 0.3085. Wala na siya na area. So, sa probability, i-compute na to kung pila na dira. Kanang naka-shaded portion. So,
pag ma-shade ang isa ka whole na curve, kana pag ma-shade na ang isa ka curve, is approximate to 100% man. Or 1. Area is 1. Ang percentile is 100%. So, since given naman ang 0.9306, given na ang 0.3085, so, magamit lang taog 1. I-minus na to. Magamit taog 1, i-minus na to sa given na area para makuha na to ang answer kaning naka-shade portion. So, to compute for probability, so, probability of z-score greater than A. So, 1 minus ang area, 0.9306. So, ang probability is, ano to answer? Deri. So, probability of z-score greater than A. So, 1 minus 0.3085. So, ang probability is, so, i-compute lang natin. 1 minus 0.9306. 0.0694. 0.0694. Ang isa, 1 minus 0.3085. 0.6915. 0.6915. So, ito na yung given na probability. Unlike sa example 3, kaya ang shaded portion, padulong lang man sa left, basta ang shaded portion sa tuang region sa curve is kung padulong sa left, same lang ang area o ang probability. So, since sa example 4 is padulong naman sa right, so magamit ka og 1, i-minus nimo sa area. So, ito na yung probability. Next is percentile. I-move lang na nimo ang probability to decimal places. Since 0.0694, i-move to decimal places, magiging 6.94%. Ibig sabihin, kaning naka-shaded portion, wala iyang probability. Equivalent to 6.94% lang sa out of 100%. Kani, 0.6915, i-move to decimal places, magiging 69.15%. So, kaning naka-shaded portion is 69.15% out of 100%. Okay, next, example 5. Okay, next, example 5. So, example 5, ito yung notation niya. The probability of z-score between A and B. So, the probability of z-score between z of 1 and z of 2. So, yung given na z-score. So, we have two examples. So, first is between z equals negative 0.5 and z equals 1.48. And next is between z equals 1 and z equals 3. So, first is the given regions. So, i-illustrate natin ang regions. So, first is negative 0.5. Nadira banda ang negative 0.5. Ang positive 1.48. Nadiri banda. So, ang shaded region, kanadira. Since ang given is between. Next, between z equals positive 1 and positive 3. So, ang shaded portion, kanadira. So, mo ni karon ato ang i-compute kung pila ang probability anang shaded portion. So, first is, pangitaon na to ang area sa negative 0.5. Pangitaon na to ang area sa 1.48.
So, makita na siya sa 0.5 and 0.00. Kani 1.4 and 0.08. So, kani z equals 1, makita sa 1.0, 0.00. Ang isa, z equals 3, makita sa 3.0 and 0.00. So, ito na to sa table. So, negative 0.5. Negative 0.5. 385. Always jud magdala og table. 1, 84, 841, net positive 3, 9987, 0.9984. Okay, next is to compute for probability. I-minus lang ang area sa duha. So, kani. Kana, syempre, unahon nimo ang dako na number. I-minus nimo dera. Ang magiging, so the probability is 0.9306 minus 0.3085. Aning isa, 0.9987. Siyempre, mas dako man na. Unahon na nimo. I-minus ana. I-minus sa 0.8413. Ano pa siya? Minus lang. So, i-minus 0.9306 minus 0.3085. 0.6221. 0.6221. So, ito na yung probability. Kani, 9987.9987 i-minus sa 0.8413. 1574. 0.1574. So, sa percentile, so, i-move lang yan to decimal places. Magiging 62.21%. So, kani, i-move lang ang probability to decimal places. Magiging 15.74%. Ibig sabihin, kaning shaded portion is equivalent to 62.21%. So, ang shaded portion sa from positive 1 to positive 3 is 15.74%. So, syempre, sa to ang regions, mura siya gamay tan-awon kasi gamay man atong illustration. So, actually, kay di ba diri man tip man ni diri sa curve, kumbaga peak sa curve. So, mas dako na ihang gamay siya tan-awon iyahang expansion pero dako iyahang percentage kasi naman siya diri sa tip, pinaka-tip iyang percentage. Unlike diri kay padulong naman siya sa pagamay na. Paski steep na ang pasikip na ang curve. Unlike diri kay na siya sa iyang peak. Okay, that's all.